Ayan guys, mag-shoutout kayo guys. Kung sino ang alam niyo dyan na ano. Sinong Paul? Paul Paranaque. Paul Paranaque, Philippines. Ayan guys, mag-shoutout kayo guys. Pa-shoutout naman dyan oh. Manong isda. Share nyo naman yung ano kasama nyo. Manong ulam. Anong isda? Speed mo na pre. Speed. Yan! Hey! Pasay! Nice one, nice Number one. 1 tramo, Pasay. Panalo. Shopping? Oo. Nararamdaman ko na. Bawal yung tulak ha. Marinig kayo, ano ka? Bawal. Yun o. Elbow bawal. Good. Palakpakan naman dyan! Alay na oh. Alay na mga kamay oh. Palakpakan naman dyan! Malapit na to! Ano? Galingan mo! Pare. Okay, 1-0 pare. Palakpakan naman dyan! Grabe! Grabe! O yung mga ulo, yung ulo. Yung live. Mga ulo. Ilang, boss Tom! Grabe, Kings Move! Yung mga cellphone nyo ha, yung live. Restart tayo, restart. No. Mga cellphone. Low konti. Congratulations pala sa mga TikTokers dito. Kikita na naman sila. Yo! All one. Nice one. Ngayon, middleweight pa ba rin ba siya, no? Ayan. Yun o. Lightweight lang. Pero lapad eh. Kapwa ng middleweight. Hindi, ngayon yung timbang niya. Panali. Si Barry. Sa Ilocano, Bari-Bari. Okay na dito, Oh.
Alam mo ba yun? Manahan ka na. Bang! Impression! Sige! Nanonood si Cobra sa'yo! Galing ni Pangs. Pang-ubos ng pang-ubos ng lakas yung ano niya. Nanonood si Cobra sa'yo! Tumba mo na! Itinano talaga siguro na hawak pa lang. Na basic tayo. Basic lang ako. Malawak pa lang eh. Nice one! Bilang mo din ako. Speed, ayun na. Tignan nyo lang ha, tignan nyo lang. Nalay lang, Jay. Okay, okay. Okay na tayo, okay na tayo. Huli! Huli! Winner, winner. Good. Nahanap ka. Ano, legs pa lang, oh? Good. Tingin, tingin. Uy, tingin. Winner, Manila Puller. All in! Sasapakin ka namin! Wala na. Hop! Nice one! Winner. May tae! May tayo chinelas, Wait! oh. May tayo chinelas, oh! May tayo chinelas! Pen! Pen na, pen na! Pangalan ng... Init pala itong damit na to. Sabi niyo yung bag about direct. 1,000? Palayakan na kita. Yung side rep, oh! Let's go! Chat nyo lang daw. Mamaya kung sino gusto bumili ng kaping. Meron tayo pang I-approach kaping. na si Boss Jam. Meron tayo. Bomba na! Bomba na! Sige! Tignan nyo. Sige! Pina. 1.5 ang pangkaping natin ngayon, pati ang pang fingertips. Grabe. Grabe damit mo ah. I love Sogo ah. Saan mo lang kaya? Siksik. Sogo, sana. Mark! Sarip! Winner, Mark. Indor. Chito. Asad batan. Ina naman. Uy, gawang ko na bugsok. Good. Pero nasa lalaki mo. Good. Legendary ko naman. Good. Boss Jam. Yung kasabay mo yung Boss Jam, nakakasabi sa'yo yan. Kain ka, pre. Good. Good. Winner. Walang asukal.
yata. Yan na kasi na yata, hindi gumagalaw. Yan ang mayroon sa akin. Pagod kasi ano. Pagod ka dyan. Legendary set siya kan eh. Okay, 1-0. Boys, tingnan lang. Atake! Atake, huwag ka magdepensa. Ito mo parang... Hindi losing bracket to, ito. Uy, kita mo sa kalawa. Elbow, yung elbow. Walk! Walk to eh. Huwag ka natataas. Wala, digit na. Tapa, wala pa. Wala pa. Yung sa'yo, alam yan yung lalaki yan sa'yo. Okay, number 1. Dito lahat mo. Pinang una. Ay, Antipolo. Merong ano eh. Antipolo. Gumagalaw to eh. Pero pasok na yun. Parehas pasok yun. Top 1, top 2 yun. Top. Good! Palakpakan naman dyan! Palakpakan naman dyan!